Maayong adlaw, ani ang mga balita karong adlaw. Miubos ang ekonomiya sa Pilipinas tungod sa impact sa malnutrition o sa edukasyon matud sa Save the Children. Matud ni Ned Olney, ang country director sa Save the Children Philippines, nga sa ilang Cost of Hunger Philippines report, nga sa usa ka tuig, ang Pilipinas nawagtangan og 3% nga gross domestic product in terms of education and productivity costs tungod sa stunting. Ang stunting mo'y most prevalent form of undernutrition ug dunay permanent effect sa pagtubo ug sa development sa usa ka bata. Matud sab sa report sa Save the Children nga 0.52% lang ang investment sa Pilipinas kaabot sa nutrition programs. Mas ubos kini kung ikumpara sa global average allocation nga 2.1%. Nunot niini ang Save the Children na nawagan sa national and local government sa Pilipinas, private sector ug donors nga pangitaag paagi nga maundang ang malnutrition sa nasod. Usa ka theme park sa Carmen, Cebu ang gilaumang mopalambo sa turismo sa probinsya. Si Cebu Province Tourism Consultant Patria Aurora Roa miingon nga ang 400 hectare nga theme park sa Carmen nga gipanag-iya ni Michelle Luillier magsilbing ecotourism Disneyland-like attraction tungod sa kadako niini ug sa mga activities nga gi-offer sama sa farms, zoo ug nature tripping. Ang theme park usa lang sa mga buot palambuon ni Vice Governor Agnes Magpale nga mao'y nangulo karon sa tourism sector sa probinsya. Matud ni Rawa nga mas daghan bang tourism sites ang ibutyag sa mosunod nga mga buwan. Patay ang usa ka peace, human rights and environmental advocate sa Autonomous Region in Muslim Mindanao human kini gipusil ni adtong Lunes didto sa Maguindanao. Ang biktima nga giilang si Datu Habib Sarifudin Maulana, taga Barangay Tamuntaka, Datu Udin Sensuat, gingong nagjogging lang duol sa iyang panimalay sa dihang kalit siyang giduol sa duha ka wa mailang mga lalaki ug gipusil gamit ang kalibre 45 nga pistola. Si Maulana naigo sa ulo, dughan ug likod nga bahin sa iyang lawas hinungdan sa kamatayon niini. Wala mailhi sa mga sibilyan nakakita ang mga suspect gumikan kay nagputos kini og jacket ug nakamaskara. Hugot nga gimanduan ni ARMM Governor Mujib Hataman ang kapulisan nga tutukan ang investigasyon sa nahitabong pagpatay sa maong peace advocate. Nangayo og pasaylo ang mga suspect sa viral road rage video sa Cebu nga sila si PO3 Renato Inot ug ang ig-agaw niini nga si Adelcos Alonzo. Ang duha mitahan na sa mga sakop sa Mandawi City Police Office. Sigon ni Police Superintendent Bernoli Abalos, hepe sa MCPO, nga nanawag si Inot kanila ug nagpahibalo nga mo surrender na siya apan magpakuha siya sa iyang gihimutangan sa Barangay Poblasyon Midilien kay nabalaka siya sa iyang seguridad. Human makuha si Inot sa Midilien nangadto ang team ni Abalos sa Barangay Bawu Sugod aron usab sa pagkuha ni Alonzo. Si Inot mihimakak nga nagtago-tago siya ug miingon nga aduna siya personal nga problema ug duna siya giasikaso sa korte. Midaog ang University of San Carlos Warriors batok sa University of Cebu Webmasters kagahapon sa final score nga 69-67. Naguna ang Warriors sa unang tulo ka quarter sa duwa apan nausab kini sa last 2 minutes sa duwa. Pinaagi sa usa ka free throw ni Justin Dacalos na labwan sa Webmasters ug usa ka puntos ang Warriors sa score nga 57-56. Apan daling nakabawi ang Warriors hangtod naabot ang duwa sa usa ka overtime sa score nga 62-all. Sa overtime daling nakakuha og 6 points lead ang Warriors hinungdan sa kadaugan niini. Sa pagkakaron, ang USC Warriors adunay 3 loss ug 3 wins, samtang ang UC Webmasters adunay 2 wins ug 4 loss. Gaon na gihapon sa standing ang Southwestern University Cobras ug University of the Visayas Green Lancers nga kasamtangang wala pay pildi. Friends, here are the latest news in Bacolod, Baguio, Pampanga, Superbalita Cagayan de Oro, Davao, Superbalita Davao, Cebu, and Superbalita Cebu. Sa atong showbiz chika, Georgina Wilson, kumpirmadong mabdus. Kini iyang gikumpirma sa iyang official Instagram account. Si Georgina gikasal sa iyang British husband nga si Arthur Burnand ni atong April 30 ning tuiga. Sa video sa E! News, samtang gi-interview siya sa iyang higala nga si Raymond Gutierrez, iyang giasoy ang iyang pagkashock kung nganong naa siya'y bump nga nagsige man unta siyag diet ug workout. Mga higala, here are the lotto results.
O gani ang dollar to peso exchange rate gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunster.com.ph. Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas.